Izi rero ni breaking news, na makuru mashya yemeza ko inyeshyamba za M23 ku buryo bweruye zihagaritse ibijyanye n'urugendo rwo gushyira intwaro hasi, ahubwo intambara yeruye n'igisirikare cya FARDC niyo itangijwe. Tugiye kurebera hamwe impamvu iteye ibyo byose. Nongeye kuguha ikaze, anakwibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe no kureba hasi handitse subscribe. N'umutwe wa M23 wahagaritse urugendo rwo gushyira intwaro hasi. Ni nyuma yuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yeruye ko nta biganiro guverinoma ye iteze kugirana n'uyu mutwe yita uw'iterabwoba. Tshisekedi yabitangaje kuri uyu wa kane ubwo yaganiraga n'itangazamakuru ari kumwe na Perezida w'Ubusuwisi Alain Berset. Kwa gatatu Tshisekedi yari Rwanda muri Angola, aho yaganiriye na mugenzi we uyobora icyo gihugu ari nawe muhuza w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe mu bibazo by'umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe byatangajwe ko Tshisekedi na Perezida Joao Lourenço baganiriye ku mutwe wa M23 naho ugeze ushyira intwaro hasi, ari nako ushyira mu bikorwa ibyo wasabwe byo kuva mu duce wafashe tugasigara mu maboko y'ingabo z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba. Imbere y'abanyamakuru, Tshisekedi yabajijwe ahazaza ha M23 ikomeje gutanga uduce yagiye ifata muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse anabazwa niba leta iteganya kugirana ibiganiro n'uwo mutwe. Yavuze ko uyu mutwe urimo gusubiza uduce wari warafashe nubwo ngari igikorwa kirimo kugenda gahoro gahoro. Yavuze ko abagize M23 babanza kujyanwa mu kigo cya gisirikare cy'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO kiri mu gace ka Kicanga, bagashyira intwaro hasi bakahava bajyanwa mu mujyi wa Kindu ni mu ntara ya Maniema, aho bazohererezwa inyigisho zo kubasubiza mu buzima busanzwe. Ati izo ngabo rero zizajyanwa ahantu turi gutegura hafi ya Kindu, ari naho bazaba bakambitse. Aha rero niho bazatangira gusubirizwa mu buzima busanzwe, niyo nzira turimo kuri ubu ngubu. Icyo gihe ngo ntacyo ingabo z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EACRF zizaba zigikora ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubusanzwe rero iyo serivisi yo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu mitwe yitwaje intwaro, leta ya Kongo yinyuzamo abo yemera ko ari abaturage bayo, bitandukanye n'ibyagiye bitangazwa mbere na leta ya Kongo ko M23 cyangwa se abagize uyu mutwe wa M23 kari ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Icyakora Tshisekedi yavuze ko nta biganiro na bimwe bizabaho hagati ya leta ndetse na M23. Yavuze ko ingingo yo kuganira n'uyu mutwe yo itakigibwaho impaka, kuko ngo n'inteko nshingamategeko yemeje ko nta mitwe yitwaje intwaro izongera kuvangwa mu ngabo za leta nk'uko byahoze. Yakomeje agira ati kubera ko rero tuzi neza uburyo abaduteza umutekano muke banyura muri icyo gikorwa kugira ngo batwinjiremo batugeremo neza, nyuma bakaza kugira ibyo basaba ndetse bakumvikanisha impamvu zo gutera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo rero tukibishaka, kubera ko inteko nshingamategeko ya Kongo yemeje ko hatazongera kubaho imishyikirano n'imitwe yitwaje intwaro n'umunsi n'umwe. Uretse ibyo ngo rero ntibizanaganirwaho na M23 kubera ko bize amasomo mu bindi bikorwa byagiye bibaho. Akaba ariyo mpamvu rero badateze na rimwe kuzigera bongera kugirana imishyikirano n'umutwe w'iterabwoba uwo ari we wese. Kubwe rero ngo icyangombwa kuri leta ya Kongo cyangwa se icyagombaga kubaho ngo ni ugushyira intwaro hasi, ubundi bagasubizwa mu buzima busanzwe. Nta kindi, nta by'ibiganiro ibyo ari byo byose bigomba kubaho hagati y'uyu mutwe ndetse na leta. Ni icyemezo cyarakaje cyane umutwe wa M23 wakomeje kugaragaza ko ufite impamvu zikomeye zituma urwana, zirimo umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu uterwa n'imitwe yitwaje intwaro yica abaturage, ku buryo bikeneye kuganirwaho na guverinoma mbere yo guhagarika imirwano. M23 ntikozwaho ibyo gusubizwa mu buzima busanzwe, ni mu gihe cyose leta ya Kongo itazigera yemera ko bicara ngo baganire. Lawrence Kanyuka avugira uyu mutwe abinyujije kuri Twitter. Ako kanya yahise agira ati mu gihe cyose nta biganiro bya politiki bizaba hagati ya M23 na guverinoma ya Kinshasa, nta byo kujyanwa mu bigo bya gisirikare, kurambika intwaro hasi cyangwa gusubizwa mu buzima busanzwe, ibyo rwose ntibikibayeho.
M23 yatangiye imirwano umwaka ushize igasaba leta ya Kongo kubahiriza ibyo bemeranyije mu mwaka wa 2013 birimo kwinjizwa mu gisirikare no mu nzego za leta, gufasha impunzi z'abanyekongo bari hirya no hino mu karere gutaha, cyane cyane abiganjemo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, guhagarika ivangura n'ubugizi bwa nabi bukorerwa abo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bigaterwa nuko rero bitiranwa n'abanyarwanda kandi ari abaturage kavukire. Ibyo byose babikorerwa bitwa abanyamahanga, kwemera uwo mutwe nk'ishyaka rya politiki n'ibindi bitandukanye. Tshisekedi yabajijwe kandi ku birego u Rwanda rumaze igihe rushinja igihugu cye byo gukorana n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR, avuga ko uwo mutwe ngo nta kibazo na gito uteye igihugu cy'u Rwanda. Ni Chilombo mu magambo ye wagize ati FDLR ni umutwe wacitse intege cyane, utegereje ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nitwe gusa uteje ikibazo, nta na hamwe ku bwanjye numva ko uteje ikibazo iki gihugu cy'u Rwanda. Nta bitero ukigaba ku Rwanda, n'amabandi atega abantu mu mihanda hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo Tshisekedi yavuze aricyo rero, raporo y'impuguke za Loni umwaka ushize yagaragaje ko FDLR ifatanya n'ingabo za leta FARDC mu bitero bamaze igihe bagaba kuri M23, ndetse icyo gisirikare nicyo giha ibikoresho byinshi birimo intwaro, imiti n'imyambaro abarwanyi ba FDLR. Usibye n'ibyo rero, uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR ufatanyije na FARDC n'ubundi bagabye ibitero mu bihe bitandukanye ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, birimo rero n'ibitero by'amabombe bagiye barasa ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Et rentrer à la vie civile. Et là, j'aimerais faire une précision et le marteler comme il le faut. Il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser, il n'en sera jamais question. Tout simplement parce que nous savons comment ceux qui nous déstabilisent procèdent. C'est à l'aide de ce genre au moyen de ce genre de dialogue qu'ils profitent de la situation pour nous infiltrer des éléments qui plus tard vont créer des revendications fallacieuses et justifier donc leur agression de la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas le faire parce que nous avons retenu les leçons du passé d'une part, mais parce qu'aujourd'hui aussi il y a une nouvelle donne. L'Assemblée nationale, le Parlement en général, a pris une position claire et ferme là-dessus. Il ne sera désormais plus question de négociations politiques avec des groupes armés qui prennent des moyens militaires, qui utilisent les moyens militaires contre la République démocratique du Congo. Voilà, donc c'est clair. Ce qui va se passer, c'est du désarmement et de la démobilisation tout simplement. Si ces gens sont congolais, ben, ils vont devoir accepter de regagner la société civile, la vie civile, et non plus s'adonner à leurs activités. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Une autre question pour Monsieur Bercé. Pourquoi nous l'espérons? Parce que nous avons répondu à une lettre du secrétaire général de la communauté d'Afrique de l'Est qui nous demandait pour la prolongation du mandat de la force régionale et qui faisait un certain nombre d'observations par rapport à cela. Nous sommes confiants que dans les jours à venir, ce processus prendra un rythme beaucoup plus rapide, dans la mesure où il y a la force angolaise qui va très bientôt se déployer pour suivre le processus de désarmement et de cantonnement par la suite du M23. Et à partir de ce moment-là, nous ne pensons pas que ce sera encore nécessaire de garder les forces qui composent aujourd'hui la force régionale. Donc je parle de l'Ouganda, du Burundi, du Sud-Soudan et du Kenya. Parce qu'à ce moment-là, les forces du M23, le groupe du M23 sera
précantonnés, comme nous l'avons proposé à Kichanga, où se trouve une base de la MONUSCO, et aussi une piste d'aviation, parce qu'après le précantonnement et donc le désarmement, ces forces seront déplacées vers un site que nous sommes en train d'aménager maintenant en ce moment près de la ville de Kindu, où ils iront en cantonnement, et de là, nous les préparons donc à s'introduire dans le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire. Voilà, donc nous sommes dans cette dynamique.